बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट। अवामी मसाइल का फौरी हल। उकाड़ा डीपीओ की जानब से खुली कचहरियों के इनकाद का सिलसिला जारी। सदर सर्कल में थाना कैंट और थाना शाहपुर के इलाकों में खुली कचहरी का इनकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद राशिद हदायत ने सदर सर्कल में थाना कैंट और थाना शाहपुर के इलाकों में खुली कचहरी का इनकाद किया। इस मौका पर शहरियों की जानब से पेश की गई दरखास्तों की समाअत की गई और इनके मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए गए। डीपीओ राशिद हदायत ने इस मौका पर कहा कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद की फिजा कायम करना है। डीपीओ काड़ा का कहना था कि अवामी मसाइल को इनकी दहलीज पर हल करना इन तकरीबात का बुनियादी मकसद है। शहरियों को बेहतरीन सर्विस की फराहमी के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। डीपीओ ने बताया कि दफ्तर में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी के अलावा जिला भर के मुख्तलिफ चकूक और कस्बात में भी खुली कचहरी का इनकाद यकीनी बनाया जाता है। उन्होंने वाजिया किया कि उकाड़ा पुलिस में वही अफसरान रहेंगे जो शहरियों की खिदमत करेंगे, जबकि करप्ट और कामचोर एहलकार का सख्त एहतसाब किया जाएगा। अवाम ने डीपीओ की इस काविश को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि इस तरह की खुली कचहरी से इनके मसाइल बर वक्त हल होंगे और पुलिस पर इनका एतमाद मजीद मुस्तहकम होगा। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला मीडिया के दोस्तों का मुशाहदा हमसे कहीं ज़्यादा है। जिन मसाइल की निशानदेही मीडिया करता है इससे बेहतरी आती है। इन ख्यालात का इजहार साबिक MNA चौधरी फ़कीर अहमद अराई ने सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के 9 मुंतब ओहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए किया। मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह, साबिक MNA चौधरी फ़कीर अहमद अराई, चौधरी नज़ीर अहमद अराई, साबिक MPA सरदार खालिद महमूद डोगर, मेंबर सूबाई असम्बली मलिक नौशेर खान लंगड़ियार, सरदार शाहिद डोगर, चौधरी मोहम्मद सईद, चौधरी नईम शान, सैयद अजहर गिलानी, कासिम रहमानी ने सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के दफ्तर में आमद के मौका पर किया। तमाम सियासी शख्सियात ने सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी और चौधरी फ़कीर अहमद अराई का मजीद कहना था कि प्रोजेक्ट लंबे होते हैं। बुरेवाला एक ज़बरदस्त शहर बनेगा। शहर में बेहतरीन काम हो रहा है। 2 दिन कबल भी इसी हवाले से एक मीटिंग का इनकाद भी किया गया। उन्होंने कहा कि मोटरवे के लिए हमने दीगर पार्लियामेंटेरियंस के हमरा आवाज़ उठाई, जिस पर हमारी मेहनत रंग लाई और मोटरवे का रूट तब्दील करके हमें तोहफा दिया गया। सिटी सदर प्रेस क्लब रजिस्टर आसफ अली के सवाल पर मेंबर कौमी असम्बली सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह का कहना था कि मोटरवे एक ऐसा तोहफा है जिस पर इतनी तरक्की होगी कि हमारी नस्लें याद करेंगी। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की हदायत पर इसकी मंजूरी दे दी गई। ये रूट दीगर शहरों के साथ मुंसलिक था, जिसे तब्दील करके बुरेवाला और विहाड़ी वाली साइड से मुंसलिक किया गया। इनका कहना था कि फिजिबिलिटी बन रही है, बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। काम करना मुस्लिम नून लीग का वतीरा है और मुस्लिम लीग नून हमेशा ही काम करती रही है। उन्होंने बुरेवाला को जिला बनाने के हवाले से बताया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस सिलसिला में हदायत जारी कर दी हैं, मामला तय हो रहे हैं और ज़रई यूनिवर्सिटी भी अपग्रेड हो गई। मेंबर सूबाई असम्बली मलिक नौशेर खान लंगड़ियार का कहना था कि मोटरवे बनने से 150 किलोमीटर सफर कम हो, ये बहुत बड़ा संगे मील साबित होगा। सिटी प्रेस क्लब रायमंड और दावत इस्लामी के शोबा FGRF के दरमियान शजरकारी समेत दीगर फलाही कामों के हवाले से MOU दस्तखत करने की तकरीब सिटी प्रेस क्लब रायमंड में मुनक्कद हुई। तकरीब में दावत इस्लामी के वफ्द ने हाजी शाहिद अतारी निगरान FGRF लाहौर, वकार अतारी कोऑर्डिनेटर रायवंड और हाजी सलीम अतारी निगरान FGRF रायवंड की क़यादत में दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान और फ़हीम अकबर सिंधु चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब रायवंड, महर मोहम्मद इशफाक सदर, फैसल इकबाल एडिशनल जनरल, नायब सदर सलाहुद्दीन नूर, सरदार वसीम हैदर वाइस चेयरमैन समेत दीगर ओहदेदारान ने फलाही कामों के हवाले से MOU पर दस्तखत किए। इस मौका पर दावत इस्लामी के जिम्मेदारान ने फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर सिटी प्रेस क्लब रायमंड के ओहदेदारान को खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं दीरपल से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शरिंगल में एडवांस स्टडीज़ रिसर्च बोर्ड का 35वां इजलास वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहाब के ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ। इजलास में 24 PhD और MPhil स्कॉलर्स के तहकीकी मकालाजात की मंजूरी दे दी गई। इजलास में ASR बोर्ड के मेंबरान प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अब्दुल खालिक जान, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ नवाज, डायरेक्टर क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल ASIB डॉक्टर आलमजेब, डायरेक्टर क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल ASRB डॉक्टर आलमजेब, डॉक्टर मियां शाहबाचा, डॉक्टर अल्लादिता, डॉक्टर नजमुर रहमान, डॉक्टर इरफानुल्लाह और डॉक्टर मोहम्मद नवाज खान शरीक हुए। इजलास में जामे की तालीमी सरगर्मियों और म्यारी दर्ज से मुताल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली डिस्कशन हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहाब ने कहा कि म्यारी रिसर्च के लिए मुहक्किकीन को बेहतरीन माहौल और बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तमाम प्रोफेसर्स
معیاری ریسرچ ورک کے لیے محققین کے ساتھ تعاون اور بہترین رہنمائی کریں۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں دیر اپر سے 19 کے بیورو چیف ضیاء اللہ کی رپورٹ کے مطابق دیر بارہ علاقے 2 بندوں میں مقامی جرگہ مشران کی سربراہی میں ایک اہم جرگہ منعقد کیا گیا، جس میں علاقے کے معززین، مشران اور نوجوان نمائندین نے شرکت کی۔ شاہ زمان اور عزیز خان دونوں فریقین کے مابین کئی سالوں سے ایک دیرینہ تنازع چل رہا تھا، جرگہ کی کوششوں سے حل ہوا۔ جرگہ میں ممبران چیئرمین سید محمد بادشاہ خان، گلباز خان، قاری زاہد اللہ مفتی سلطان نے کہا کہ دونوں فریقین نے پختون روایت کے مطابق جرگے کو قبول کرنے پر پرانے گلے شکوے دور کیے، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے چلنے کا اعلان کیا۔ جرگہ ممبر نے دونوں فریقین کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پختون روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جرگے کی لاج رکھی اور ایک دوسرے سے گلے شکوے ختم کیے۔ جام شورو کوٹری کی رہائشی سید نسرین خان اپنے شوہر کی زیادتیوں کے خلاف احتجاج۔ کوٹری سائٹ ایریا بہار کالونی کی رہائشی سید نسرین نے میڈیا کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ نوید شیخ نے زبردستی 2022 میں نکاح کیا، جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے 3 مہینے کا ٹائم مانگا، مگر پورے 3 سال ہو گئے ہیں۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر رہا ہے۔ اب وہ مجھے اپنی پہلی بیوی اور گھر والوں کے کہنے پر موت مار دھمکیاں دے رہا ہے، میری فیملی کو نقصان پہنچانے اور اغوا کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ میرا کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے۔ میں نے خلا لینے کا کہا، مگر وہ خلا بھی نہیں کر رہا۔ میرا وکیل رمضان پنور میرے شوہر کی سائٹ لے رہا ہے۔ میری درخواست SSP آفس ویمن سیل انچارج میڈم شہناز کے پاس جمع ہے۔ اس نے مزید کہا کہ مجھے اور میری فیملی کو اگر کچھ بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار میرا شوہر نوید ہوگا۔ اس نے SSP جام شورو، DIG حیدرآباد اور تحفظ کے لیے اداروں سے اپیل کی ہے کہ مجھے اور میری فیملی کو تحفظ فراہم کر کے میرے ساتھ انصاف کیا جائے تاکہ میں اپنی زندگی چین کے ساتھ گزار سکوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میڈم نسرین۔ کیا مسئلہ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے، محمد نوید نور الہدا، ان سے جو ہے میرا نکاح 2022 9 فروری کو ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ٹائم مانگا تھا کہ 3 سے 4 مہینہ مجھے ٹائم دو، میں تمہیں گھر، عزت، تحفظ سب کچھ دوں گا۔ میری نکاح بھی ایک مجبوری کے تحت ہوئی۔ یہ مجھے اور میرے اللہ کو اور نوید کو خود پتہ ہے کہ کس طریقے سے اس نے مجھے نکاح کے لیے آمادہ کیا۔ سیکنڈ بات پہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اس کے گھر والوں کو پتہ چلا، اس کے گھر والوں نے جو ہے دنگا فساد اسٹارٹ کر دیا۔ اس کی بیوی نے جو ہے کورٹ سے جا کر اپنے شوہر سے زبردستی خلا نامہ پہ، ڈیورس پہ سائن کروایا۔ اس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی؟ پہلی بیوی ہے اس کی، دوسری شادی بھی اس نے کی۔ 7ویں دن اس کی پہلی بیوی نے ڈیورس دلوا دیا۔ اس کی بیوی کا کہنا ہے، مجھے آ کے وارننگ دیتی ہے آن دا اسکول کہ تم میرے شوہر زنا کرے، گناہ کرے، لیکن میرے مقابلے میں کسی کو بھی میں آنے نہیں دوں گی، اڑوا دوں گی۔ یہ مجھے وارننگ کر کے گئی۔ اس کی بیوی جو ہے، اس کی بیوی سائرہ عمران ایجنسی کی بہن ہے۔ یہ مین مارکیٹ بہار کالونی میں عمران ایجنسی ہے، اس کی بہن ہے سائرہ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مجھے غائب کروا دیں گے۔ عمران اب سائرہ اس کی جو بیوی ہے، نوید اس کی جو پہلی بیوی ہے آپ کے شوہر کی، اس نے آپ کو دھمکیاں دی؟ اس نے مجھے دھمکیاں دی کہ تمہیں میں ایسا غائب میرا بھائی کرے گا عمران ایجنسی کہ تمہارا سراغ بھی نہیں لگے گا۔ اچھا، آپ نے دوسرا اس کے بھائی نے، نوید کے بھائی نے مجھے کہا کہ تم 2.5 فٹ کی ہو، تمہیں تو کوئی رشتہ ملے گا نہیں، تمہیں تو کوئی پوچھے گا نہیں، میرے بھائی کے پیچھے پڑی ہوئی ہو۔ اچھا، آپ کے ساتھ اتنے مسائل پیش آئے ہیں، اس کے بعد آپ نے پولیس سے کوئی رجوع کیا ہے؟ میں نے جو ہے بہت دفعہ کوشش کی اس پہ تھانے جانے کی، لیکن نوید نے مجھے دھمکی دے کر روکا کہ تمہارے جو بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، میرے پہلے 4 بھائی تھے، ابھی ستمبر میں میرے ایک بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، میرے 4 بھائی کو یہ اٹھوا دے گا، میرے بھائی کو غائب کروا دے گا۔ نوید کی یہ دھمکی اس کے گھر والوں کی دھمکی تھی۔ اچھا، اس کے بعد SSP آفس میں جو وومن سیل ہے، وہاں پر آپ نے کوئی کمپلین کی ہے؟ جی، میں میڈم شہناز کے پاس بھی گئی تھی۔ میڈم شہناز کو اس نے جو ہے وہ جو ڈیورس پیپر جو 2022 کے جون کے مہینے جو اس کی بیوی نے پریشر میں اس نے کہا کہ میرے بچوں کو قتل کرنے کا، اور اس نے مجھے پریشر دے کر، اس میں دھمکی دے کر کھلا ڈیورس دلوایا تھا۔ وہ ڈیورس پیپر کورٹ سے میرے پاس آیا، TCS والا لے کر آیا، میں نے موبائل میں سائن کر کے وہ ریسیو کی، لیکن نوید پیچھے سے آ کر وہ ڈیورس پیپر آگ میں جلا دیا، پھاڑ دیا۔ اس نے کہا کہ جب میں نے تمہیں دیا ہی نہیں ہے تو زبردستی کوئی نکاح نہیں ٹوٹ سکتا۔ اس کے بعد یہ میرے ساتھ مسلسل یعنی کہ ہسبینڈ وائف کی طرح رہا، اور اس نے مجھے آسرا دیتا رہا 3 سال سے کہ میں جگہ لے لوں گا، میں فلاں بینک سے میرا کانٹیکٹ چل رہا ہے، اس سے مجھے لون لینا ہے، میں تمہیں جگہ لے کر عزت و تحفظ دلواؤں گا۔ 2022 سے لے کر 2025 اسٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ مجھے آسرے پہ رکھا۔
ابھی یہ اس نے میڈم شہناز کے پاس بھی لکھ کر دیا ہے کہ میں 1 سال کا ٹائم ہے، 24 میں لکھ کر دیا کہ 25 تک میں اس کو عزت و تحفظ اور جگہ وغیرہ لے کے دوں گا کیا۔ میرے اسکول میں توڑ پھوڑ مچایا، میرے سارے کاغذات کو لے کر گیا یہ، پھر پیچھے سے DFC ہیڈ آفس سے بندے بھیج دیا کہ ریکارڈ اس کا خراب ہے اسکول کا، یہ بہت سارے رمضان پوار کون ہے؟ رمضان پوار وکیل تھا، میرا پہلا وکیل جو میں نے اس کے لیے ہائر کیا تھا۔ میں تنگ آ کر اس کے اوپر کیس کی تھی، اس نے کہا تھا کورٹ میٹر ہے، تو میں نے رمضان پوار کو ہائر کیا تھا، لیکن رمضان پوار جو ہے یہ نوید کی فیملی سے بکا ہوا تھا۔ اچھا، اب آپ مطالبہ کیا کرتے، کیا چاہتی ہیں؟ اب میں جان شورو جتنے بھی ہیں SP DSP جتنے بھی وہاں کے بڑے نگران ہیں ان سے میں گزارش کرتی ہوں اور اپیل کرتی ہوں کہ مجھے میرا حق ان سے دلوائیں۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ مجھے عزت اور تحفظ، جیسے اپنی پہلی بیوی کو عزت تحفظ دیا ویسی مجھے عزت اور تحفظ دے، اور میرا ڈائیوری آرٹیکل جو 48 لاکھ کا ہے وہ بھی مجھے دلوایا۔ کہ یہی مطالبہ ہے کہ بھائی میرا عزت اور تحفظ لوٹائے، مجھے بیوی کا پورا حقوق دے، مجھے گھر دے، عزت دے جیسے پہلی بیوی کو دیا ہوا ہے۔ اکاڑہ سے حسن جنید کی رپورٹ۔ تھانہ صدگرہ کی حدود فتح گڑھ روڈ پر راؤ زاہد نامی شخص نے پکار 15 پر واردات کی اطلاع دی۔ کلر کے مطابق 4 نامعلوم ملزمان اسلحہ کے زور پر 6 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی SHO صدگرہ محمد ظفر اپنی ٹیم کے ہمراہ رسپونڈ کرتے ہوئے موقع پر پہنچے۔ زاہد نے پہلے اپنے پارٹنر فیضان کو ڈکیتی کی واردات کے متعلق فون کر کے بتایا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات کو مشکوک پایا۔ زاہد کے ہمراہ ساتھی ناصر نے تصدیق کی کہ کوئی بھی واردات نہیں ہوئی ہے۔ ملزم زاہد کو جھوٹی اور بوگس کال کرنے پر گرفتار کر کے قانونی کارروائی کا آغاز۔ پولیس نے رقم ملزم کے گھر سے برآمد کر لی، نقدی رقم اصل مال فیضان کے حوالے کر دی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ سرگودا جیسے پسماندہ ضلع میں جہاں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے وہاں پر مہنگائی کے اس دور میں 50 روپے میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا چیک اپ کرنا اور دوائی دینا یقیناً بڑی بات ہے۔ سرگودا جیسے شہر کے گنجان اور پسماندہ علاقے استقلال آباد کالونی میں سریا سلطان کے نام سے چلنے والی ڈسپینسری، جس میں ماہر ڈاکٹر 50 روپے کی فیس لے کر نہ صرف مریضوں کا چیک اپ کرتے ہیں بلکہ انہیں ادویات بھی دیتے ہیں۔ اس ڈسپینسری میں اس پسماندہ علاقے کے روزانہ کی بنیاد پر 100 سے 150 مریض اپنے چیک اپ کے لیے آتے ہیں جنہیں انتہائی کم نرخوں پر صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس ڈسپینسری کے ماہانہ اخراجات کا تخمینہ 30 سے 35 لاکھ روپے ہے جو الحاج ممتاز اختر کالو اس ٹرسٹ کو دیتے ہیں۔ یقیناً ایک بڑا کارنامہ ہے جو الحاج ممتاز اختر کالو انجام دے رہے ہیں۔ ڈسپینسری میں آنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں مہنگائی کے اس دور میں جہاں روٹی کے لالے پڑے ہیں وہاں پر صحت کی دیکھ بھال کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ وہاں پر 50 روپے میں ہمیں بہتر علاج کی سہولت میسر آ رہی ہے۔ اسپتال میں موتی شعبہ جات جن میں گائنی، OPD، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے سمیت دیگر شعبہ جات کام کر رہے ہیں اور آنے والے مریضوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ الحاج ممتاز اختر کالو ہمارے لیے کسی طرح بھی ایک فرشتے سے کم نہیں ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی جیب سے ڈسپینسری کو قائم کیا اور یہاں پر ماہر ڈاکٹرز اور عملہ جو آنے والے مریضوں کو نہ صرف بہتر خدمات فراہم کر رہا ہے بلکہ علاج و معالجہ کی بہتر سے بہترین سہولیات دے رہا ہے۔ ہرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ماہ سیام ہمیں مشترک بہن بھائیوں کی مشکلات دور کرنے کا درس دیتا ہے۔ نفلی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کا خیال رکھیں تاکہ ان کی سحری اور افطاری میں آسانیاں پیدا ہوں۔ رمضان مبارک قربانی کا مہینہ ہے۔ اثار اور قربانی کا جذبہ فطری طور پر انسان کے اندر موجود ہے جسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحب ثروت مہیر حضرات ارد گرد کے ماحول پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ کوئی وسائل سے محروم کم آمدنی والا گھرانہ سحری اور افطاری میں مسائل کا شکار نہ ہو۔ یہی رب کی رضا ہے اور یہی عمل دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہمارے نمائندے خصوصی اللہ رکھا بابر کے بورڈ کے مطابق معروف سماجی شخصیت اور معروف ٹرانسپورٹر مینیجنگ ڈائریکٹر ندیم موور ہرون آباد چودھری محمد ندیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں نصف سے زائد آبادی خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، بے روزگاری عام ہے جبکہ کاروبار کے حالات تسلی بخش نہیں ہیں، وسائل سے محروم اور کم آمدنی والے خاندان انتہائی قسم پرسی کے حالات سے دوچار ہیں۔ اس صورتحال میں معاشرے کے صاحب ثروت افراد کو پسماندہ طبقے کا خیال رکھنا ہوگا، یتیموں مسکینوں میں خوشیاں بانٹنا ہوں گے۔ رمضان المبارک کے حقیقی فیض و برکات سے حقیقی فیض حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے غریب مشترک بھائیوں کا خیال رکھا جائے، ان کی امداد ایسے کی جائے کہ ان کی ضد نفس بھی مجروح نہ ہو۔ ہرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ اس مادیت کے دور میں نفسا نفسی کے عالم میں ہر انسان پریشانی کا شکار ہے اور معاشی معیشتی
مسائل کے ساتھ ساتھ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، جس کا صحیح حل ایک متعلقہ ماہر شخص ہی کر سکتا ہے۔ بعض اوقات تو لوگ نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں ماہر نفسیات اور سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر کی زیر نگرانی نشے میں مبتلا مریض اور نفسیاتی اور جنسی مسائل کے شکار لوگ فری مشورہ اور اپنے علاج کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ ان حالات کا اظہار حسین میڈیکل سینٹر قمر پورہ گودی ہارون آباد میں ڈاکٹر ملک اصغر علی کھوکر ماہر نفسیات نے 19 خصوصی گفتگو میں کہا۔ انہوں نے کہا کہ نشہ آج کل بہت تیزی سے پھیلنے والی خطرناک بیماری ہے اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ نوجوان اور کم عمر بچے بھی نوعمری میں مبتلا ہو کر والدین کے ساتھ ساتھ معاشرے کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہے ہیں، جس کا بروقت علاج نہ ہوا تو انسان جسمانی، نفسیاتی، معاشی اور معاشرتی طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً ہر انسان زندگی کے پیچیدگیوں میں نفسیاتی طور پر الجھنوں کا شکار ہے، جیسا کہ سٹریس، ڈپریشن، بلا وجہ کسی چیز یا کسی بات کا خوف، میاں بیوی کی بلا وجہ لڑائی جھگڑے، کسی مسئلے یا الجھن کی سمجھ نہ آنا، مختلف قسم کے جنسی مسائل کا شکار ہونا شامل ہیں۔ شیخوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی رپورٹ کے مطابق شیخوپورہ ایس ایچ او تھانہ صدر شیخوپورہ میاں نوید اشرف نے اپنی ٹیم کے ہمراہ علاقہ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 3 کلو 600 گرام چرس برآمد۔ گرفتار ملزمان خالد شہزاد عرف رانا مون ول اللہ رکھا قوم راجپور کے قبضہ سے 2 کلو چرس اور شمشاد علی ورد محمد منشا قوم ارائیں سکنہ خیرپور ملیاں کے قبضہ سے 1600 گرام چرس برآمد۔ گرفتار منشیات فروشوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے، مزید تفتیش جاری۔ ایس ایچ او میاں نوید اشرف۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق کراچی پریس کلب ویمن کمپلیکس میں آمد رمضان المبارک پروگرام کا انعقاد۔ پروگرام میں لیڈی ممبرز کی شرکت ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے اور صحت سے متعلق گائیڈ لائن سے آگاہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر منڈی بہاؤدین فیاض رسول مرزا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اوورسیز فورم کے مرکزی چیئرمین چودھری شاہد رضا رانجھا اور وائس چیئرمین غلام مصطفیٰ دیوان نے کہا کہ پاکستان اوورسیز فورم ضلع منڈی بہاؤدین کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ پہلے بھی ہر ممکن تعاون کر رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا بھرپور تعاون جاری رہے گا۔ ضلع منڈی بہاؤدین کے سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہماری زندگی کا اولین مشن ہے۔ غریب اور مستحق بچیوں کی اجتماعی شادیوں کا معاملہ ہو یا روزگار اسکیم کا، اوورسیز ہسپتال یا چیمبر کے قیام کا مرحلہ ہو، پاکستان اوورسیز فورم نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے اور چیمبر آف کامرس منڈی بہاؤدین کے ساتھ اوورسیز فورم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اپنے چیمبر کو ایک مثالی چیمبر بنانا اوورسیز فورم کا مشن ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے منڈی بہاؤدین کے مقامی میرج ہال میں پاکستان اوورسیز فورم کے زیر اہتمام چیمبر آف کامرس منڈی بہاؤدین کے اعزاز میں منعقدہ عشائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ منڈی بہاؤدین میں یونیورسٹی کا قیام ہمارا دیرینہ مطالبہ ہے، ہم اسے بھی پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ خبر شامل کرتے چنیوٹ سے ہمارے نمائندے حاجی عمر دراز مسن کی رپورٹ کے مطابق چنیوٹ 3 روزہ رنگا رنگ جشن چنیوٹ کا آغاز۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفیہ گوندر نے ہاکی گراؤنڈ میں کیک کاٹ کر جشن چنیوٹ کا افتتاح کر دیا۔ یادگار افتتاحی تقریب میں طالب علموں نے مارچ پاسٹ کا شاندار مظاہرہ کیا۔ جھومر، لڈی اور دیگر روایتی پروگرام نے افتتاحی تقریب کو یادگار بنا دیا۔ موسم بہار کی آمد پر چنیوٹ کے باسیوں کے لیے معیاری تفریح کا اہتمام کیا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کو مستقل بنیادوں پر ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے۔ ڈی سی صفیہ گوندر رتوں کے بدلنے پر لگنے والے میلے، ٹھیلے، باغوں میں پھولوں کی نمائش اور دیگر پروگرام اپنی مثال آپ ہیں۔ ایسے پروگرام رونق، پیار، محبت اور یگانیت کو فروغ دیتے ہیں۔ صفیہ گوندر لوگوں کو تفریح کے لیے بھرپور مواقع فراہم کرتے رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ افتتاحی روز میجک شو، سائنس نمائش، مینا بازار، فوڈ کورٹ کا انعقاد، کڈز کارنر، پھولوں کی نمائش میں شہریوں کی بھرپور دلچسپی۔ جشن چنیوٹ تقریبات ہفتہ 22 فروری تک جاری رہیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں تنگوانی سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے جگ جیون رام کے مطابق جمال کرم پور تھانے کے حدود میں صحیح صوبیدار کے مقام پر مسلح ڈاکو نے فائرنگ کر کے عبدالکریم چاچڑ، شاہ ہمراد چاچڑ اور حاکم چاچڑ کو زخمی کر کے بائک، موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار۔ زخمی اسپتال منتقل، پولیس نہیں پہنچی۔ زخمی متاثرین کا احتجاج، انصاف کا مطالبہ۔ خان بیلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق خان بیلا لاہور اسکول نیٹ ورک الرشید کیمپس خان بیلا میں سالانہ تقسیم انعامات تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ایم ڈی محمد ارشاد علی، حاجی بخت علی خان، محمد کلیم اللہ پنجاب پولیس، جام محمد عقیل، مشتاق احمد پنجاب پولیس، عبد المجید خان تھے۔ ہونہار طلبہ محمد کلیم اللہ کی صاحبزادی انشا کلیم اللہ نے فرسٹ پوزیشن لے کر میدان مار لیا۔ مارفیہ مجید، حفصہ عباس، رضوانہ مشرف،
अलिया साजद, सेकंड पोजीशन मोहम्मद फाहद ने हासिल की। प्रिंसिपल राना उमैर अली ने वालिदैन से खिताब करते हुए कहा कि लाहौर स्कूल नेटवर्क खानवेला का वाहिद मियारी तलीमी इदारा है जहाँ दौर हाज़िर के तमाम लवाज़मात को मद्देनज़र रखते हुए जदीद तर्ज पर तालीम दी जा रही है। लाहौर स्कूल नेटवर्क के MD ने खिताब करते कहा कि हमारा इदारा इलाका भर में वाहिद इदारा है जो बच्चों को ग्रास रूट लेवल पर बेहतरीन मियारी तालीम दे रहा है और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब इस इदारे से बच्चे तालीम हासिल करके मुल्क व कौम के खिदमतकार बनेंगे। हाज़रीन ने बच्चों को इनामात के साथ दिल खोल कर तालियों की गूंज के साथ खूब दाद दी, जिससे बच्चों के साथ साथ स्कूल के स्टाफ की मेहनत को भी सराहा गया। हाज़रीन महफिल ने स्कूल टीचर्स की बहुत हौसला अफजाई की। अब रुक करते हैं शहर कायद ज़िला मलीर का, जहां डिप्टी कमिश्नर सलीमुल्ला ओडो और असिस्टेंट कमिश्नर अनीस अहमद अब्बासी के अहकामात पर म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार और डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट हुमायूं इमरान की निगरानी में रेड़ा पथार वालों के खिलाफ यूसी पपरी गुलशन हदीद और नश्तराबाद नेशनल हाईवे पर बड़े पैमाने पर एंटी इंक्रोचमेंट की बड़ी कार्रवाइयाँ। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद हैं टाउन म्यूनसिपल मलीर के ऑफिस में, जहाँ टैक्स सुपरिटेंडेंट एंड एंटी इंक्रोचमेंट इंचार्ज कफातुल्लाह जतोई से इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है टैक्स सुपरिटेंडेंट कफातुल्लाह साहब, जिनकी रोजाना की बुनियाद पर ठेलों पटवारों के खिलाफ कार्रवाइयां देखने में नजर आती हैं, वो सोशल मीडिया पे भी बड़ी एक्टिव है। उनको देखते हुए आज हम इनके पास पहुंचे हैं। अच्छा सर, अमूमन देखने में नजर आता है कि शहरी मजामत कर रहे होते हैं, तो उन शहरियों पर आपकी जानिब से क्या इकदाम किए, कानूनी कार्रवाई के लिए इकदाम किए जाते हैं? देखिए सर, हमारी एक्टिविटीज़ होती है अपना सॉफ्ट एनक्रोचमेंट, जो ये रेले पथार वाले हैं जो रोड पे आ जाते हैं, पब्लिक का रास्ता होता है, रास्ता इंटरेस्ट लोगों का गुजरना होता है, उन पर आ जाते हैं, पब्लिक को बहुत दुश्वारी होती है। उस पर हम काम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब के अहकामात होते हैं, सलीमुल्लाह ओडो साहब, और हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब हैं अहमद यार साहब, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट हुमायूं इमरान साहब है, वो माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। वो उनकी निगरानी में हम काम करते हैं और अपनी टीम के हमरा हम जाते हैं इलाके में, जो भी ये रेड़े पथार वाले हैं या कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, लैंड ग्रेबर कोई कब्जा करते हैं, तो हम उनको नोटिस देते हैं, उस पर काबू हैं और हम अपना मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं अपना। अच्छा सर, जैसा कि आप डेली बेसिस पे ठेले पटारों पर कार्रवाइयां कर रहे हैं, एक बड़ा मुश्किल और नामुमकिन काम है, मगर अभी जैसा कि माह रमजान आ रहा है, तो इनके खिलाफ मजीद क्या कार्रवाइयां करेंगे, क्योंकि ये तो अभी बड़े पैमाने पर रोडों पर निकलेंगे? सर देखिए, जिस तरह हमारे हायर अथॉरिटी है जो हमें प्लान देंगे, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं या हमारे MC साहब हैं, उस प्लान के तहत हम चलेंगे। इंशाल्लाह जो भी होगा हम उन पे कार्रवाई करेंगे। प्लान काम के दौरान काफ़ी बार हमारे ऊपर मज़ामत भी हुए हैं, हमले भी हुए हैं, काफ़ी हमारा हमला उससे जो है डरा भी हुआ है। रिसेंटली एक सोसाइटी है जिन्होंने हमारे हमले को यरगमाल बनाया, हमला किया असले के जोर पे, उन पर FIR हो चुकी है, कोर्ट में केस चल रहा है। तो उसके बाद थोड़ा हमारा हमला जो है वो डरा और सहमा हुआ है, लेकिन हम डरने वाली दिल्ली में नहीं रखता हूँ। मैं अपनी ईमानदारी ध्यानदारी से काम करता हूँ, इंशाल्लाह मैं काम करता रहूँगा। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि मेरे हमले को यरगमाल बना लिया गया था, तो जिला मलीर तो एक बहुत बड़ा लैंड ग्रेबरों का सिस्टम है, तो और आपको टैक्स डिपार्टमेंट का भी चार्ज दिया गया, तो इनके खिलाफ क्या इकदाम कर रहे हैं ताकि इनके बड़े पैमाने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की जाए? सर देखिए, हमारे इक़दामात जो भी हैं वो हैं, हमारी हायर अथॉरिटी हमें प्लान देती है कि भाई आज यहाँ से ये जो है सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है या जो भी है काम करना है। और रही बात टैक्स की, कि अभी टैक्स जो था पहले एक्साइज वालों के पास था, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, वो अभी 1 साल 2 साल पहले हमारे डिपार्टमेंट के हैंड ओवर हुआ है। हम उन पे भी काम कर रहे हैं, चालान्स वगैरह जो भी है प्रॉपर्टी के लोगों को डिस्प्यूट कर रहे हैं, दे रहे हैं। इंशाल्लाह उसमें काफ़ी सारी रिकवरी होगी और हम अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह काम करेंगे। अच्छा सर, ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जो लैंड ग्रैबर के जराइम में मुलविस अफराद है, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं आपके तवज्जो से उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई देखें, सरकार की जगहों पे, सरकारी ज़मीनों पे आप कब्जा न करें, और रेड़े पथार वाले जो है उनके लिए स्पेशल मैसेज है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली आप रोड पे नहीं आ जाए। आप गरीब लोग होते हैं, अपने साइड में कहीं किनारे में रोजगार करें। हमें खुद आपके पास आने में दुश्वारी होती है, तकलीफ होती है कि आप एक रेड़े पथार वाले गरीब रोजगार मजदूरी कर रहे हो, तो काइंडली आप रोड पे नहीं आए, पब्लिक को तकलीफ नहीं हो, आवाम को तकलीफ नहीं हो। आप अपने किनारे और साइड से अपना रोजगार करें। जैसा हम आपको उठाते हैं या सामान उठाते हैं, हमें तकलीफ होती है, लेकिन हमें पब्लिक के रास्ते में कब्जा करना हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी डायरेक्टर मलीर कफायतुल्लाह जतोई साहब, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची।
थाना मोमनाबाद पुलिस की एक हफ्ते के दौरान मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। एक कैटेगरी के 7 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद है थाना मोमनाबाद में, जहां पर SHO थाना मोमनाबाद गुलाम नबी बजरानी से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद है SHO थाना मोमनाबाद गुलाम नबी बिजरानी साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कार्रवाइयां करते हुए 7 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जिनसे भारी मुकदार में मंशियात भी बरामद की गई और मुल्ज़मान के नाम बाला अफसरान की IR लिस्ट में भी मौजूद थे। हम सर से जानते हैं, अच्छा सर, इन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में लाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू और भाई सही। असल हकीकत ये है कि भाईजान हमें अपने DIG वेस्ट इरफान साहब का हुक्म है और हमारे SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई साहब के भी सख्त अहकामात हैं, जिसकी वजह से हम जो है ना अपने इंटेलिजेंस बेस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ईरानी कैंप और जो फ़कीर कॉलोनी है, ये आपको पता है कि ये ऐसे समझो कि नार्कोटिक्स का गढ़ है। इसी वजह से हमने अपने बंदे वहाँ छोड़े इनकी इंटेलिजेंस के लिए, जहाँ से आपको याद होगा पहले एक इमाम हुसैन था जो IR में था, जिसने वीडियो भी बनाई थी पुलिस के खिलाफ, उसको भी हमने उठा के पर्चा दे के आगे भेज दिया। उनके साथ रहीम बलोच था फ़कीर कॉलोनी का, वो भी हमने उठा लिया। और इकबाल डाडो, ये भी IR में था, एक कैटेगरी में था, ये उठाया। इमाम हुसैन का बेटा था, वो उठाया। तकरीबन काफ़ी जो है मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते 7-8 जो है ना हमने बंदे उठाए नारकोटिक्स में, मावा गुटखे में। लेकिन अभी आपको पता है कि हमारे पीछे एक शब्बीर नाम का बंदा है बलोच, जो ईरानी सिम इस्तेमाल करके हमें ब्लैकमेल करता है कि भाई मैं तो ईरान बैठा हूँ, लेकिन नहीं, उनका भी नेटवर्क यहाँ ही है, ईरानी कैंप में भी और फ़कीर कॉलोनी में भी है। अभी उनको डंडा आया है, उनके बंदे उठाए, वो हमारे खिलाफ हैं। और जो इनके सपोर्टर हैं वो हमारे खिलाफ जो है ना गलत मीडिया पे। अच्छा सर, आपकी मंशियात फरोशों के खिलाफ तो बड़ी एफर्ट्स नजर आ रही हैं, मगर सर मंशियात फरोशों को जो सफेद कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई हिकमत अमली तैयार की है ताकि उनको भी गिरफ्तार किया जाए, ताकि मंशियात फरोशी की लानत को थाना मोमनाबाद की हदूद में जड़ से खत्म किया जा सके? हाँ बिल्कुल, ये भी बात है। वो सफेद वो कॉलर वाले बंदे भी इनके पीछे हैं, लेकिन क्या करें, एक बंदे को पकड़ते हैं 10 दिन के बाद, 7 दिन के बाद फिर वो वापस चला आता है। हम तो कोशिश करते हैं कि इन नासूर को, इस गढ़ को जो है ना जोड़ों से ख़त्म कर दे, लेकिन हमारी कोशिश है आगे जो है कोर्ट जाने, उनका काम जाने। हम अच्छे तरीके से अपनी जो है ना ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरानी कैंप और फ़कीर कॉलोनी का इन लानत से, इन नार्कोटिक्स से जो है ना सफाया कर दें। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने खुद भी बताया कि एक हफ्ते के बाद मंशियात फरोश बाहर नजर आते हैं, और ये तो हकीकत है, हमने भी देखा कि एक कैटेगरी के मुल्ज़मान जो मुतअद्दिद FIR में मुलविस रहे, उनकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के बाद रिलीज किया। तो सर क्या समझते हैं कि अगर ये मामला इसी तरीके से चलते रहे तो यहाँ से तो मंशियात फरोशी खत्म नहीं हो सकती? तो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सिंध हुकूमत को क्या पैगाम देंगे ताकि इन जराइम पेशा को छोड़ा ना जाए, ताकि ईरानी कैंप फ़कीर कॉलोनी से मंशियात फरोशी का धंधा जीरो टॉलरेंस पर आ सके? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ना, एक एक बंदे पे 10-10 FIR पहले भी हो चुकी है। हम पकड़ के, हम पर्चा दे के आगे भेज देते हैं, ठीक है। हमारा का जो है यही शेड्यूल है कि हम क्राइम के खिलाफ हैं, और जहीं क्राइम होगा, जो क्राइम करता है उसे बंदे को उठा के हम पर्चा दे के आगे भेज देंगे। आगे कोर्ट है, वो जाने और उसकी कोर्ट जाने, इसके लिए जो है ना हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सर, SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई के अहकामात जिला भर में स्नैप चेकिंग का अमल तो नजर आता है, जैसा कि उसके रिजल्ट भी नजर रोजाना की बुनियाद पर आ रहे होते हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी के शक्ल में।
तो सर, ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से आप अपनी सुपरविजन में थाना मोहम्मदाबाद की हदूद में क्या इकदाम कर रहे हैं? बिल्कुल, हम जो है ना डेली बेसिस पे स्नैप चेकिंग करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, हर चौक पे जो है ना अपने पॉइंट लगा के चेक करते हैं। हमें जो है ना अच्छी रिजल्ट मिली है। इन्हीं वजह से जो है ना अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना क्राइम का ऐसे समझो कि खात्मा हुआ है। आपको पता होगा कि पहले मोमनाबाद में कितना क्राइम होता था, अभी क्राइम कम हुआ है, यो आपके सामने ही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एसएचओ थाना मोमनाबाद जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। सजावल से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। हमारे रिपोर्टर अशरफ जाद के मुताबिक जिला सजावल मंशियात पर ज़ाब्ता पाना पुलिस के लिए इम्तहान बन गया। बासर मंशियात फरोश और डीलर मकामी सहाफ़ियों को धमकियां देने लगे। जिला भर की 4 तहसीलों सजावल, जाती, मीरपुर, बटोरो, शाह बंदर समेत देही और शहरी इलाकों में मंशियात सरेआम फरोख्त, जहरीला गुटखा, मावा, कच्चा शराब, ठरो, चरस, अफ्यून, आइस के इस्तेमाल से नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर पहुँच गई। जिला भर में मुँह के कैंसर, पेट के अमराज बेकाबू होने लगे। जराये के मुताबिक सजावल के इलाके बडू और जाती चौक में सबसे ज्यादा कैंसर का बाइस बनने वाला मुजरे सेहत जहरीला गुटखा तैयार किया जाता है, जबकि जाती और शाह बंदर में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज पाए जाते हैं। दूसरी जानब पुलिस की जानब से मुतअद्दिद कार्रवाई अमल में लाई गई हैं, जिनमें गिरफ्तार होने वालों में अक्सर डब्बा नुमा कैबन शॉप चलाने वाले शामिल हैं। जिला भर में नामवर मंशियात फरोशों और डीलरों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। दूसरी जानब जब कोई जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया यूजर इन बासर मंशियात फरोशों के खिलाफ न्यूज़ पोस्ट चलाते हैं तो उन्हें जान से मारने और संगीन नताइज भुगतने की धमकियां मसूल होती हैं। सजावल की अवाम ने IG सिंध पुलिस, DIG हैदराबाद और SSP सजावल से मुतालबा किया है कि मंशियात पर मुकम्मल कंट्रोल करके हमें मंशियात फरोशों और डीलरों को गिरफ्तार करके सख्त सजाएं दी जाएं। लेस्को ऑफिस ओकाड़ा में खुली कचहरी का इनकार डायरेक्टर जनरल वफाकी मुंसिफ पाकिस्तान अनायतुल्लाह दौला की जानब से खुली कचहरी लगाई गई, जहां साइलिन ने मोती डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायत लगाई। वहीं मुतल्लिका इदारों के अफसरान को इन्हें फौरी हल करने के अहकाम भी जारी किए। मीडिया से बात करते हुए अनायतुल्लाह दौला का कहना था कि खुली कचहरी लगाने का मकसद एक आम आदमी को उनकी दहलीज पर रिलीफ फराहम करना है, ताकि आम शहरी को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अब रुख करते हैं शहर काद औरंगी टाउन का, जहां पर पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा कबीर काकड़ ने दी वर्ल्ड ग्रामर स्कूल का विजिट किया और उस्ताजा की बेहतरीन कारकर्दगी और उनकी कोशिशों को खूब सराहा और गरीब मुस्तहिक बच्चों में तलीम के फ़रोग के हवाले से इनकी माली इमदाद की यकीन दहानी भी कराई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर से। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। अच्छा सर, बड़ी बेहतरीन इकदाम किए जाते हैं आपकी जानिब से खिदमत खलक के हवाले से। आज आपने दी वर्ल्ड ग्रामर स्कूल का विजिट किया, यहाँ पर बच्चों के तलीम के फ़रोग के हवाले से देखते हुए आप यहाँ के बच्चों के लिए क्या इकदाम करेंगे ताकि ये बच्चे पढ़कर आगे मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकें? बिस्मिल्लाह, से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सत्कार मैडम साहिबा का बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया, मुझे बुलाया और अपने बच्चों के बारे में, इलाके के बारे में, यहाँ स्कूल के बारे में कि भाई यहाँ पे सब गरीब लोग रहते हैं और अगर आप लोग तावन नहीं करेंगे मैं स्कूल को बंद कर रहा हूँ। मैं कहने ऐसा नहीं होगा, मैं ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह। अल्लाह करने वाला ज़ात, हमसे जो हो सकता है हम करेंगे कि स्कूल बंद ना करें, बच्चों को पढ़ाएं। और बिल्कुल जब मैंने आज विजिट किया देखा बिल्कुल हालात सही नहीं है स्कूल का, और ये तो करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन अब बदकिस्मती से हमारा गवर्नमेंट पता नहीं किस चक्कर में लगा हुआ है। अच्छा सर, अभी यहाँ पर आपने फैमिली से भी मुलाकात की, उनके मसाइल भी सुने और आपने उनको अपने ऑफिस में भी मदऊ किया, तो उनके लिए क्या इकदाम करेंगे ताकि वो अपने बच्चों के लिए बेहतर परवरिश कर सके? देखिए, मैंने इनसे यह प्रॉमिस किया कि इंशाअल्लाह ताला जब तक मुझे अल्लाह तौफीक देगा, ये जो आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं मैं इनको ताउन करता रहूँगा, इसको मैं हर महीने इसके साथ अपना जो कंट्रीब्यूशन मैं करता रहूँगा इंशाअल्लाह, ताकि इनके बच्चे पढ़े आगे बढ़े, क्योंकि बेचारे को ये वसाइल नहीं है। तो बजाय इसके वो अपने बच्चों को स्कूल से निकालें, तो अगर हम करें तो अल्लाह ताला इसका अजर देगा इंशाअल्लाह ताला। हमने अल्लाह की खातिर उसको हमने कहा कि भाई आप हमारे पास आते रहे हर महीने और आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। अच्छा सर, पाकिस्तान के मखीर हजरात बड़े दिल के मालिक है, आगे माह रमज़ान भी आ रहा है, तो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उन लोगों को क्या पैगाम देंगे ताकि वो ऐसे इदारों में आए और इन बच्चों की हेल्प करें? बिल्कुल, ये मैं तो कहता हूँ हमेशा ये जो मखीर हजरात कराची में सबसे ज़्यादा है, पूरी दुनिया में मैंने देखा है कराची में सबसे ज़्यादा मखीर हजरात हैं। इनसे मेरे दरख्वास्त हैं कि वो इस तरह इदारों का विज़िट करें और इनके साथ ताउन करें। देखिए,
किसी के पास टाइम नहीं होता। मैंने भी स्पेशल टाइम निकाला, हालांकि ये हमारा इलाका भी नहीं है, मतलब मैं फर्स्ट टाइम इस इलाके में आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ का जो जिम्मेदार है मैडम साहिबा ने मुझे फोर्स किया कि आपने जरूर आना है, हमारे स्कूल का हालत देखना है। तो वाकई जब मैंने देखा यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी हिम्मत है, और हम जैसे लोगों को अल्लाह ने जो साहिब असद बनाए, इनके साथ ताउन करें और उनको हौसला अफजाई करें ताकि आगे बढ़े, इलाके में एजुकेशन प्रमोट हो जाए। बजाय इसके कि अगर हमारे बच्चे ना पढ़े तो इसके बाद क्या होगा, या तो वो डिकेत बन जाएगा, या वो मंशियात फरोश बन जाएगा, या नशे पे लग जाएगा। तो अगर पढ़ेंगे उससे ये फ़ायदा होगा कि वो एक अच्छी बिजनेस या कारोबार करेंगे, या एक अच्छा नौकरी मिलेगा उसको। तो पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा सर, अभी तालीम के हवाले से आपने बच्चों से भी बात की, उस्ताजा से भी बात की, और काफिया तक आपने बच्चों की चेक की है, तो क्या लगता है यहाँ पे तालीम का जो म्यार है बेहतर है? देखिए, काफ़ी हद तक बेहतर हालात के साथ देखा जाए, वसाइल के साथ देखा जाए, बेहतर है। इनकी जो कोशिश है माशाल्लाह सही है, अल्लाह का शुक्र है कि अब इनके क्या है, ये तो चाहते हैं कि खुदगामी भी बैठ सकती है, लेकिन इस तरह जो हमारे माशरे में ख्वातीन मौजूद होगा मैडम की शक्ल में, तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा चल रहा है। एक पसमानदा इलाके में इतना करना भी बहुत अच्छा है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। हालात के हिसाब से देखा जाए, अब ज़रूरी नहीं कि हाई फाई होना चाहिए, लेकिन ये भी सही है। इस साल में बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे होते रहते हैं, तो मेरे ख्याल में सही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा कबीर काकड़, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। ब्यूरो चीफ हजरत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर का मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह लवारिस हो गया। लवारिस कब्रिस्तान की देखभाल करने वाला कोई नहीं। मेन गली अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। स्ट्रीट लाइट का निज़ाम गैर फाल। जनाजा लेकर आने वालों को शदीद परेशानी का सामना। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के लोगों और शहरों का MNA सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, MPA मियाँ मोहम्मद एयाज अहमद बोदला, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सूरत मुबशर से मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली तमीर कराने और स्ट्रीट लाइट लगवाने का मुतालबा। शुजाबाद मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने की वजह से मरकजी कब्रिस्तान की मेन गली में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। मरकजी कब्रिस्तान की मेन गली में स्ट्रीट लाइट का नाकस निज़ाम होने के बायस अंधेरों ने डेरे डाल लिए। मरकजी कब्रिस्तान में जनाजा लेकर आने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। कब्रिस्तान की मेन गली टूट फूट का शिकार होने की वजह से अक्सर जनाजा लेकर आने वालों को चोटें भी लग जाती हैं। मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। गंदगी के ढेरों के बायस कब्रों की बेहुरमती होने लगी। अवामी समाजी हलकों और शहरियों ने MNA सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, MPA मियाँ एयाज अहमद बोदला, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सूरत मुबशर से मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली तमीर कराने और स्ट्रीट लाइट लगवाने का मुतालबा किया है ताकि जनाजा लेकर आने वाले परेशानी से बच सकें। ब्यूरो चीफ हजरत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की तरफ से आल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन ऑफिस में रोड सेफ्टी आगाही मुहिम के सिलसिला में लेक्चर का इनका किया गया। ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट की जानब से मुनक़दा आगाही लेक्चर में AWPA स्टाफ और मेंबरान ने शिरकत की। इंचार्ज एजुकेशन यूनिट सुहेल अहमद इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के हमरा प्रोग्राम में शुरा को रोड सेफ्टी के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस दौरान सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस मुहिम बारे बताया और जल्द इंतजामिया के तावन से ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का इनेकाद की यकीनदानी करवाई, जहां स्टाफ मेंबर ड्राइविंग लाइसेंस के मुताबिक सहूलियात हासिल कर सकेंगे। ड्राइविंग स्कूल की वर्किंग और दाखिला का तरीकाकार भी तफसील से बताया। खवातीन में असासी जिम्मेदारी होता है, इसलिए खवातीन ड्राइवर की हौसला अफजाई से माशरे में मुस्बत तब्दीली आ रही है। प्रोग्राम के आखिर में सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की तरफ से सर्टिफिकेट और आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।